अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ऑन स्किल। आज हम बात करने वाले हैं बीएसपी प्रोग्राम की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और जब आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पोर्टल ओपन करते हैं तो यहां पर आपके ज़्यादा पैसे शो किए जा रहे हैं और आपको यहां पर बताया जा रहा है कि आपके 16,000 आ चुके हैं, आपके 18,000 आ चुके हैं, आपके 25,000 आ चुके हैं, आपके यहां पर 42,000 आ चुके हैं। लेकिन जब सेंटर पे जाते हैं तो आपके वहां पर पूरे पैसे नहीं मिलते। तो इसकी रीज़न क्या है मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा और किन लोगों के अब अकाउंट में पैसे आ चुके हैं 8171 से। और बाकायदा आप इसका प्रूफ वगैरह भी देख सकते हैं। किसी को यहाँ पर 23,500 मिला है तो किसी को यहाँ पर 25,000 मिला है और कोई यहाँ पर 42,000 ले रहा है और कोई 75,000 ले रहा है। तो इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पर हमने चेक किया, वहाँ पर देखा तो काफ़ी बड़ी बड़ी जो पेमेंटें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पे हम मुकम्मल डिटेल तो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी भी पेमेंट ज़्यादा ही हो और अगर आपने अभी तक हासिल नहीं की तो आपको तरीक़ेकार बता दिया जाएगा। उसके मुताबिक जाकर आप लोग अपनी जो पेमेंट है वो ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आपने चेक ज़रूर करना है। अब सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है, काफ़ी सारे ख़ानदानों ने ये सवाल किया है कि हमें तो अभी तक 10,500 मिला था लेकिन मज़ीद जो पैसे वो हमें नहीं मिले। तो मैंने आप लोगों को एक अर्ज़ की थी कि हुकूमत ने कुछ तब्दीलियाँ की हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जो कि नवीद अकबर डीजी हैं बीएसपी के, अब नए नवीद अकबर की जानिब से बिग अनाउंसमेंट की गई थी और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो लोग हकदार हैं उन तक ये पैसे पहुँचे। आप लोगों की ही बहुत ज़्यादा शिकायतें जाती थी, आप कहते थे कि हमारे घर के सामने एक घर बना हुआ है, वो काफ़ी अमीर हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, एक बंदा जॉब कर रहा है सरकारी, उनको पैसे मिल रहे हैं, आप कहते हैं एक बंदे की इतनी ज़मीनें हैं लेकिन उनको भी पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह के आपके सवालात जाते थे, शिकायत जाती थी। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा है और हुकूमत ने दोबारा से ये कहा है कि आप लोग अपना सर्वे करवा लें। अब जब सर्वे होगा, डायनामिक रजिस्ट्री होगी तो 8171 के ज़रिए खुद ही लोग जो आहल होंगे वो आहल हो जाएंगे और जो इन एलिजिबल है, जो क्राइटेरिया बीएसपी प्रोग्राम का रखा गया है उस पर पूरा नहीं उतरते, तो वो खुद पे खुद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि हुकूमत ने गुर्बत का जो स्कोर है उस हिसाब से ही रखा है। हुकूमत बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने और प्रोग्राम शुरू किए, जिस तरीके से निगहबान प्रोग्राम का अगर हम बात करें तो निगहबान प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया, मोटरसाइकिलें हुकूमत ने दी, इसके साथ हुकूमत ने सोलर प्लेटें यहाँ पर देना का आगाज़ किया। बहुत ज़्यादा लोगों ने सोलर प्लेट के लिए भी अप्लाई किया था। तो उसमें जिन सार्फिन ने 100 यूनिट से कम इस्तेमाल किए थे उनको हुकूमत ने यहाँ पर सोलर पैनल का जो सिस्टम है मुकम्मल नस्ब करके देना है उनके घरों पे, और मुकम्मल वो आपकी इसी तरीके से लाइटें जलाएगा, बिजली चलाएगा, पंखे चलेंगे, सब कुछ होगा जो आप इस सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर आपको ये मिल जाता है तो काफ़ी सारे ख़ानदान जो बीएसपी प्रोग्राम में शामिल हैं उनको भी यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो गुर्बत का स्कोर है वो बहुत कम है और आप गरीबों में शामिल होते हैं। तो ऐसे जो ख़ानदान है ना, वो सोलर प्लेट्स जो और सोलर पैनल जो हुकूमत ने देना है, इन्वर्टर समेत देना है, बैटरी भी देनी है, बहुत कुछ है। तो इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ये स्कीम भी हुकूमत ने बीएसपी प्रोग्राम वालों के लिए शुरू की है ताकि गुर्बत का जो स्कोर है उसको कम रखा जाए। गुर्बत का स्कोर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ानदान गरीब है और अगर आपका गुर्बत का स्कोर 25 से कम है तो यकीनी बात है कि आप लोग यहाँ पे आहल है। और गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ानदानों की हेल्प की है और मज़ीद हेल्प करने का जो सिलसिला है वो हुकूमत ने जारी रखा हुआ है। तो जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पेमेंट लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अब आप लोग कैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8171 से पैसे ले सकते हैं। क्योंकि डीजी जो नए आए हैं बीएसपी प्रोग्राम के, नवीद अकबर साहब बहुत अच्छे डीजी हैं और इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इस्लाहत की है और साथ में इन्होंने मेरिट और शफाफियत को बरकरार रखा है। अब नवीद अकबर की जानिब से बताया गया कि हमने जितने भी गरीब ख़ानदान हैं इनको यकसा मौक़े यहाँ पर दिए हैं और अब एक मरतबा फिर हम ये चाहते हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनके अकाउंट वेरीफाई हो जाए, उनके बंदों का पता चल जाए और उनकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि पता चल जाए कि ये लोग एलिजिबल हैं और इनको यहाँ पर पैसे मिल जाएं। ये ना हो कि जो नाहक है उनको पैसे मिलते रहें। तो इसके लिए हुकूमत ने अच्छे स्टेप उठाए हैं। जो लोग गुर्बत का कम स्कोर रखते हैं उनको हुकूमत यहाँ पर आहल भी करेगी और उनको यहाँ पर पेमेंटें देगी। ये नहीं है कि आपकी कोई पेमेंट नहीं मिलेगी,
لیکن جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جون 2024 کے بعد پیمنٹ نہیں ملے گی، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے اس پروگرام کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے اور حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم آگے بھی آپ لوگوں کو پیسے دیں۔ تو اب پورٹل پہ جب آپ لوگ جا کر چیک کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے زیادہ پیسے بتائے جا رہے ہیں، تو اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی خاص ریزن کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہم اتنی محنت سے، بڑی محبت سے، پیار سے آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن لے کر آتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ والی چیز حکومت نے کی ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں تو اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کو ٹرکس بھی دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹرکس بھی دوں گا آگے چل کے، وہ بھی آپ لوگوں نے سن لینی ہے، اور ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہم مزید یہاں پہ آپ لوگوں کو جو انفارمیشن ہے وہ پہنچا سکے، کیونکہ یہاں پہ 5 لاکھ سے زائد خاندان موجود ہے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اور ان کو یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن حاصل کر کے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر اپلائی بھی کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہاں سے آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ یہاں پہ اتھینٹک اور درست معلومات پہنچانے کی بھرپور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ حکومت نے جو پورٹل ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ پورٹل کو اپڈیٹ کرنا تھا اسی لیے کہ جتنے بھی پور فیملی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جن کے بچوں کو وظیفہ نہیں ملا یا جن کی کوئی پیمنٹ رک گئی یا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہو پایا یا بائیو میٹرک رجسٹریشن نہیں ہو پائی یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے آپ کی پیمنٹ نہیں مل سکی، تو اس پیمنٹ کو ساتھ میں ملایا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایک قسط نہیں لی تو اس کو 2 قسطیں ملا کے یہاں پر اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ آپ کی 2 قسطیں جو ہے وہ ابھی موجود ہیں، آپ دونوں جا کر لے سکتے ہیں۔ اس طرح کا جو کام ہے وہ حکومت یہاں پر کر رہی ہے۔ اب 81 قطر کا جو پورٹل ہے یہ حکومت نے اپڈیٹ کیا ہے۔ اپڈیٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ کی سہولت ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ لوگ چیک کرتے ہیں اپنا CNAC درج کر کے اور اس کے بعد کوڈ ڈال کے، تو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ 42,500 مل رہا ہے یا 40,000 مل رہا ہے۔ جو بھی آپ کی رقم ہے وہ یہاں پر شو ہوتی ہے۔ کسی کو کم بھی مل رہا ہوتا ہے، کسی کو 8,000 مل رہا ہے، کسی کو 10,000 مل رہا ہے۔ 8,000 تو اب نہیں ملتا لیکن 10,500 ضرور آپ لوگوں کو یہاں سے مل جاتا اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بہتر بنانے کا مقصد ہی حکومت کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو سہولت دے سکے۔ تو اب حکومت نے جن لوگوں کی اب پیمنٹ دوبارہ سے سینڈ کی ہے، اس میں بچوں کا وظیفہ شامل ہے، جن کی پہلے پیمنٹ رکی تھی وہ شامل ہے، تو اس کو ملا کے جو پیمنٹ ہے کل وہ یہاں پر شو ہو رہی ہے، اس لیے یہ 23,000 یا 75,000 یا 42,000 بن رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی اگر پہلے والی قسط آ چکی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، آپ نے 10,500 روپے لے لی ہیں، بچوں کا وظیفہ نہیں لیا، تو آپ جا کے وظیفہ لے سکتے ہیں، آپ کے بچوں کا وظیفہ آ چکا ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے وظیفہ وصول کر لیا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا جون کا۔ جون کے اندر حکومت کی پالیسی آئے گی، اس پالیسی کو دیکھ کے پھر اس کے بعد حکومت اپنا شیڈول بنائے گی، پھر آپ لوگوں کو پیمنٹ کی تاریخ دی جائے گی، جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ابھی بھی پیمنٹ مل رہی ہے مئی کے اندر، لیکن جون کے اندر جو ہے نئی قسط حکومت یہاں پر فارورڈ کر دے گی۔ تو جون کے اندر قسط لینے کے لیے آپ کو یہاں پر باقاعدہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سروے کروا لینا چاہیے۔ اگر آپ لوگ سروے کروا لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو پیمنٹ ہے وہ آ جائے گی۔